खुलुमका तै लामसोगो चुमुई टिभिनि सालसा जरानि कक्तमाओ आं नरकनि लोगि तंगो मनीषा देबबर्मा फाइदि हिंके तिनिनि पुइलानि नांकुमानि कक्तमान फाचिं जों थांलायानो तांसालो खुमरुंनि नुवाय ऑडिटोरियम हॉल नगो त्रिपुरा एकाडेमिशियम फोराम नि लोवा जिमुंबाय बिसि डग एबा 6 एनुअल जनरल मीटिंग खालायजाखा ओ पान्दावो नारवायंनि मानजाखा हाबुबाग्रा प्रदुत विक्रम मानिक बहादुर तै मानजाखा एमपी रेबुदि त्रिपुरा तै हास्तिनि त्रिपुरा हामग्राय मंत्री विकास देबबर्मानो कारिबो बदलनि आचुकफां डॉक्टर अंजना जमातिया तै तांफां डॉक्टर अभिजीत देबबर्मा आकर्षण कभी-कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है, you should never stop loving your people. You can fight, you can quarrel in a family, झगड़ो, कभी-कभी विकास से मेरा झगड़ा है, कभी-कभी रेबिट के हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन I've never stopped loving, you know, क्योंकि आज हम इंसान क्यों है? Why are we humans? Because we have the ability to love each other. जिस दिन हमारे अंदर से नफरत आ जाएगा और मोहब्बत चला जाएगा, हमारा पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाएगा. हम ये we are the son of the soil or the daughter of the soil. Hani Basa. And we have a responsibility to change the way we think. You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here, we have the Honorable Member of Parliament here, I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Triprasa community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. अलग-अलग आवाज में बात किया तो कुछ नहीं मिलेगा. तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए, क्योंकि आप लोग तो जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोग को पूरी जिंदगी के लिए अब प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए. पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता, लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करें. वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स. यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है. पावर हमेशा आपको आपके साथ नहीं रहे. मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया. एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके. 1974 में TRR अलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया. ओवरनाइट हमारे त्रिपुरा लोग, रॉयल फैमिली के लोग को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था. डुम्बुर में हमें हटाया गया, क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमतिया, उनके पास राइट्स नहीं था. इसको बोलते हैं राइट्स. आज अगर मैं टॉकिंग टू डॉक्टर जमतिया, कोक्तिप्रा में कोई भी तिप्रासा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड टू राइट इन अ लैंग्वेज वी डोंट वांट टू राइट. सो शी सेज दैट वी शुड राइट इन अ स्क्रिप्ट व्हिच इज एक्सेप्टेबल. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है. पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया. मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है. बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवार भी था, आज विकास है. नागेंद्र जमतिया भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे. लेकिन वो पावर है.
पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है। अधिकार 14 लाख तिपरासा को मिल जाए तो वो 20-25 तिपरासा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा। दैट इज माय एम। और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं, मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर। विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सेइंग ही वाज अनवेल, एम्स में थे वो, मैं भी बीमार हूं। हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, हांसा लाना बहुत मुश्किल है। घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, हांसा तोड़ना बहुत आसान है। आप डिसाइड कीजिए, इफ द तिपरासा सोसाइटी हैज टू सर्वाइव, दोहा हैज टू सर्वाइव, डू वी नीड हांसा और डू वी नीड टू फाइट विद ईच अदर? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं। Have we done enough for the women? Women's reservation bill पास हुआ, मैंने आज तक एक भी तिपरासा तांगशाला महात्मा गांधीनि आजाइमा साल कांग्रेस बदलनि फासिंतै आगरतला कांग्रेस भवन बाना तिसालायखा अमनि आगुल गांधी गात थांगै गांधीजीनो बरम लायखा कांग्रेस बदलनि बखाक्तै। महात्मा गांधी আমাদের এই দেশের যিনি স্বাধীনতার যুদ্ধের মহানায়ক, বিশ্ববরেণ্য অহিংসার যিনি পূজারী, আজকে ওনার মহান জন্মতিথি। এই জন্মজয়ন্তীতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ওনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস অফিস, ব্লক কংগ্রেস অফিসেও এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। আজকের দিনটি আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা জানাতে মানুষ তার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে। সারা দেশব্যাপী একটা বিষময় পরিস্থিতি, যিনি এই দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকেই শুধু অগ্রণী ভূমিকায় থেকে নেতৃত্ব দেননি, এই দেশের সমগ্র জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণের মানুষের যিনি ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ এবং এই দেশের যারা পশ্চাৎপদ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে যার আহ্বান ছিল সমগ্র দেশবাসীর কাছে, তার অনুপ্রেরণায় আজকে জাতীয় কংগ্রেস সারা দেশব্যাপী ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, বিভেদের বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে আছে। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বরা আজও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে সামনে রেখে দেশব্যাপী অহিংসা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্যের, বিচ্ছিন্নতাবাদের, বিভেদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ আছে। আজকের দিনে আমরা ওনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে
আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হব আগামী দিনগুলিতে দেশ থেকে হিংসা মুছে দিতে, দেশের মানুষকে শান্তি সম্প্রীতি সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতে এবং এই দেশের বিভিন্ন ধর্মের বর্ণের মানুষের মধ্যে যে ঐক্য, যে মিলন, দেশের সংহতিতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে আরও বেশি করে এটাকে ছড়িয়ে দেয়। तांगशाल नरसिंगर भवन स्त्रीफ्रा विद्या मन्दिरनि फिल्ड निचिचार संसाजामा साल गान्धीजीनि आचाइमा सालनो पालाइजाखा आरो नारायक रांगै मानजाखा हास्टेनि मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा तै एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदारनो कारै पञ्चायत प्रधान स्कुल प्रिन्सिपाल तै स्कुलनि रोंसोरोंनाय र also they used to come to India. So these things in G20 our honorable Prime Minister has put down among all the leaders of the country, and he also mentioned that under the leadership of our honorable Prime Minister, India is again placed the position of Vishwaguru. You have seen G20. When I was also one of the delegates over there, I have seen how the leaders of the country have appreciated our honorable Prime Minister. And you know that I am also a teacher of a medical college. I know the relation of the teacher and students. And here the river teachers are here. But we know that before we enter the class, we usually be prepared. Dr. Mukudi is also here. And we do not underestimate the students. They also know more than us sometimes. Because of this internet, although we have books, who already they have studied, even though the new edition they have seen from the social media. So before you enter the class, the teacher also should get prepared that any question may come from the students. And as a teacher, we should not underestimate. I can remember when I was doing my undergraduate, and he was a very good doctor as well as very good clinician. So we were waiting for him when he will give us lecture. So when he has come and he has showed his book, he has showed his book, and he said that this is the first page and this is the last page. And students, within 45 minutes, it is not possible for me to tell you all. So it is better you study yourself, and then in case if you have any problem, you can come to me. तांगशाल राजखरागुलिनि कांग्रेस भवन बसकांग कांग्रेसनि आदिवासी कमिटि बै लवाइजिजाक काशा लुकुथुम पान्दा ख्लाइजाखा ओ पान्दाव आगिनि कचा मन्त्री मनिन्द्र रियां तिप्रामो थायाकारै कांग्रेसनि बाना रमखा ओ पान्दाव कांग्रेसनि तिप्रा हास्ते बदलनि आचुकफां आशिष साहा एमएलए सुदीप रय बर्मन दिबाचन्द्र रांखलनो कारै कांग्रेसनि जुदा जुदा दंसं कुंथाय बारारो उद्धार खायना बागै এবং উদ্ধার খাই দङ নরক বড় কংগ্রেস খায়াং রইছে তিনি শিখ সুলুরি দङ নরক বড় কুন্থে বারো রই তমান বাংছে তিনি তিনটা বিধানসভা ন এসটি রিজার্ভ খাইরেও নরক নায়া হইছে নায়া হই রই তমান জায়গা তিনি নরক বড় যত বড় যদি কংগ্রেস পার্টি খাইকে তামো খাইমিয়া দং সাদি বিনি বাগৈ তাকতে গুপছা সাদের লাও বানাইলো আমার বইরা আইনি রিসাও তাবক বিপ্লব দেব সাইতাঙ্গা সুন্দর ত্রিপুরা বানাইছে আমারে মূর্খমন্ত্রী ও সুন্দর ত্রিপুরা বানাইছে আমারে মূর্খমন্ত্রী আমি কমিশনের টাকা খাইলাম পুকুরের টাকাও খাইলাম বৃদ্ধ টাকাও খাওয়াইলাম রে ও সুন্দর ত্রিপুরা বানাইলে আমারে মূর্খমন্ত্রী আমি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেনি আমি বলেছি মূর্খমন্ত্রী ও মূর্খমন্ত্রী বলে ডক্টর মানিক শাহ এসছে আবার এই ডাক্তার কোন ডাক্তার আমি জানি না পাগলের ডাক্তার কি ডাক্তার আমি জানি না
তো এইভাবে এই রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের কাছে আজকে এই সবার মাধ্যম থেকে আমি আবেদন রাখব, এই আগরতলা শহরের জাতি উপজাতি যারা বসবাস করেন তারা শিক্ষিত সমাজের মানুষ। 1971 সালে ইন্দিরা গান্ধী যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী না হতেন, সেই দিন বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শরণার্থীরা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, সেই দিন যদি ইন্দিরা গান্ধী না বলতেন পারতেন এখানে শরণার্থীরা আসতে? তাহলে যারা আপনাদেরকে সাহায্য দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তাকে আপনি কৃতজ্ঞতা জানাবেন না? আপনি কংগ্রেস দলে সামিল হবেন না? কংগ্রেস কি না দিয়েছে আপনাকে? তামরিয়া তো নানান কংগ্রেস হাজার হাজার বরক লক্ষ লক্ষ বরক হাতালি বরক ওর হাত পাইকা কাকুর খানি কগনাং বিশির বালুক রেলিয়া আনি পাই থাকো কবল একমাত্র ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস নি বিশিংতই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নি ওরমা থাঙ্গাই তিনি জানিটা লাইফ ল্যাংজি এআইসিসি নি সেক্রেটারি তঙ্গ এআইসিসি নি মেসেঞ্জার দায়িত্বপ্রাপ্ত বরক বিনিথানি আনি কইমৌ অতি প্রাসারণে বেশি হব খরকসা এআইসিসি নি খরকসা মেম্বার খাইনাংতর আম মেম্বার খাই ওয়ার্কিং কমিটিও থাঙ্গে আরো তি প্রাসারণে গাহাম নাই খেলাম বাগৈ এদব খাইজাক নাংতর আরো নে এদব খাইছে অতি প্রাসার উদ্ধারং সনাই নে খাবো মেনে বাগৈ তিনি থাইয়ে যারা তি প্রাসানি হামকাই নাই নাই জাতীয় কংগ্রেসও যারা জয়েন খাইনাই বরং আং হামজাক সঙ্গ আং তাই বেশি কক সালিয়া गोबां मा कक दङ गोबां मा कक साला दङ सारा त्रिपुरायाव जों गुरि लायनाय जों कक सालायनाय जों सभा समिति खालायनाय आपरनि बिसिं दै जों कक सालायनाय जतना हामबाय खुलुमु यापरे आनि कक पाइयो जतना हामबाय डाबल इंजिन नि सरकार नि जरावब हास्तेनि जतनि साइ नांकुकमानि साखामनाव जिबिओ जरा काशा रमै फेरांकरैनि बागै लिब कचालाय मा तंलायखा हस्पिटाल फाइनाय लुकुर ककशिल चामुं जिबिपि साखामनग सालताम जरा रमै तैनंनानि सेबगरै हिनै লিফটের মধ্যে আটক ছিলেন। আমি তো শুনছিলাম গানটা আসলে তারপরে একটা লোক বুঝতে পারছি না গানটা গেছে গা 4-5 মিনিট বেশি 8-10 মিনিট হলো গানটা গেড়ি দিয়ে গেছে এখন কিন্তু আধা ঘন্টা ধরে বিদ্যুৎ নেই। লিফটের মধ্যে কতক্ষণ ছিলেন? লিফটে আমরা প্রায় 15 মিনিট ছিলাম। কতজন ছিল আপনাদের সঙ্গে? আমার সঙ্গে 4 জন ছিলাম, 2জন পুরুষ, একটা বাচ্চা, একটা মহিলা। কতক্ষণ পরে আপনাদের উদ্ধার করা হয়েছে? হয়তো 15 মিনিট। লিফটের মধ্যে কোনো ধরনের সমস্যা হয়েছিল কি? এমনি কোনো সমস্যা হয়নি, বাচ্চারা একটু ভয় পাইছে। এই হাসপাতালের মধ্যে মানে জলের একটা সংকট, সেই বিষয়টা জানেন কি? আমি জলের সমস্যা আমি জানি না, আমি বলতে পারছি না। বর্তমানে কতক্ষণ যাবৎ বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই জিবি হাসপাতালে? আধা ঘন্টা পুরো 1 ঘন্টা দিত। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা? কোন জায়গা থেকে আসছেন? আমি শ্রীলঙ্কা থেকে। আমি এদিকে আজকে 8 দিন ধরে বলতে পারছি না। কারণ নাই তো এই আইতাছে যাইতাছে এখন যে গেছে কতক্ষণ হয়েছে? ওই তো 5-10 মিনিট লাগো। এতে কি সমস্যা হইতেছে তো আপনাদের? গরমে তো তারা অস্বস্তি লাগতেছে অনেক। বিকল্প বিদ্যুৎ পরিষেবার কোনো ব্যবস্থা আছে? এটা তো আমি স্যার ঠিক করে জানি না। পাকাগুলি চলেনি? টাকা তো এমনি চলতেছে, কারেন্ট আইলে না চলে, না আইলে তো চলতো না। এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কিভাবে আপনারা রুগী রাখতেছে? এই তো কষ্ট হইতেছে, হাত পাকা করতেছি, এটাই তো চলতেছে। জলের কোনো ব্যবস্থা আছে কি? জলের ব্যবস্থা সকালে একটু ওই অসুবিধা হয়, তো বাথরুম টাথরুমে যাইতে ওই জল থাকে না। আপনি কতদিন যাবো দেখেন? আমি আজকে স্যারের দিকে 9 দিন। বিগত কদিন ধরে মানে জলের ব্যবস্থা নাই? কালকেও সকালে দেখছি জল নাই, আজকেও সকালে জল নাই। এখন আইসি কিনা আমি ঠিক করতে পারি না, গেছি জলের কিভাবে জলের ব্যবস্থা করছেন আপনারা? এটা তো আমি তো স্যার কিছু কইতে পারি না। মানে খাওয়ার জলের কিভাবে ব্যবস্থা খাওয়ার করতেছেন? জল তো কিনে আনতেছি, খাওয়ার জল তো এখন আমি এদিকে কই পাই বাকি আছে যায় না। কত টাকা জল? तिनी सालसानि जरा कोक्टमा आशुकनो तेबो नांकुंगमानि कोक्टमा रंगनो जोंनोरनि बसकां तुबि फाइनाय हाइकेना चयाकारि नाइटंनि चुमुइ टिभि लाई थांजा जरानि मुकुमु रगनो जतनो नारगना मुचुं जागो जरानो रमुइ नारगै मानिया फानो मांफ्लिनि बिसिंतै लाई थांजा जरा रगनो मुकुमु काइसा ख्लाइ नारगै मानो नरक
aboni bagai golden production norok ni bagai tubi faika kaisa Koktwma kaham norok ni biskango golden production norok ni bagai kathar kaile pandani bagai videography tei photography abono karoi norok logyo mannai drone video pre-wedding video photo album tei dal bidal panda cherai mai tukma birthday anniversary aba hairok ni bagai golden production by dal bidal panda ni bagai norok korangai mano nangai tongkhe golden production by korangdi norok wansui tongkhana bahaki korangnai o production by jeng by korangnai ni bagai chini rijak kokdung number ni bisingtei norok korangai mano kokdung number 9863115780 golden production hastani korang thayono thangai service riwi tongo hangke norok taitam no nasing tongba dakti no korangdi golden production by norokni dal bidal pandani mukumu mangfli rokno narakna muchungni tongkhe korangi mano golden production by hambai